Okay, I am Teacher John Ree. What is your favorite fruit? Apple. Apple. You? Banana. Banana. Okay. Have you seen an apple tree? Apple tree. This is an apple tree. Okay. First, what is grab? Grab is, in Bisaya, grab is gikuha. Gikuha. Grab. Gikuha. Grab. Wait. Could be picked. Don't say pick. You know what's pick? Pick the apple. Parihura, same. Same. Pick, grab. Same. Pick. Same. Then chop. Butad. Butad. Chop. Okay. Butad siya. Delighted. Happy. You know what's happy? Delighted. Happy. Na happy siya. Yes. Okay. Our story. Do you have an idea what's our story about? From my questions. Gikan sa akong questions. Kabalo mo sa akong story. Na mo idea? Okay. The story is, wait for the Teacher Rochelle. She will start the story. Teacher Rochelle. Okay? Teacher Rochelle. So, hello. Hi. Hi. Hello. Sino ang takaroon? Inyang hapon. So, good evening. So, I am Ate Rochelle. What is my name again? So, okay. So, a while ago, kaganina, Ate John Ray taught you some words, diba? Si Ate John Ray kaganina nagtudlo og words sa inyo, ha? Right? Papa, dito sa subang mga tao. Napasiba, mga tao. Sige. Unsa man tong mga words na gitudlo ni Ate John Ray? What are those words? Chop. Sige be, raise our hands. Sige be, Cyril. Chop. Chop. Unsa may meaning sa chop? Sa pagkakikuan. Unsa ikuan? Action be, unsa action? Unsa ana? Tagtag. Tagtad. Very good. So big na hands. Here, Jim. Hey, Jim. Dali. Sit down. Na, very good. Anak lang, ha? Dahil, unsa pa man other words? Madon. Unsa pa may other words dito ni Ate John Ray? Unsa pa man to? Unsa man tong English siya Crab. Crab. Very good. I can see Madon. Good. Oh, clap yan tong Madon, no? Sige, so, unsa man tong fruit? What is the fruit na gipakita ni Ate John Ray kanina? Apple. So, ano tong apple tree na to? Nara. Oh, ano siya? Apple. What is the color of apple? Red. Pula, or sa English, red. Very good. So, today, we will discuss about, we will have a story. So, let me tell you a story. Okay? So, ang story ko about the boy and the apple tree. So, what is the title of the story again? Yeah, the boy and the apple tree. Very good. So, apple tree. So, di ba, nakakita na si Ate John Ray of small apple tree. Ako parang pagpakita ko kung big apple tree. Gusto mo na? Apple tree. So, muna siya. Unsa ni siya? Apple. Oh, apple tree. So, the story, so
Start natin sa story of the boy and the apple tree. So, a long time ago, there was a huge apple tree. So, sa una dapat, kay na apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. So, sa unang kamay niya, gusto siya magkakat, dagan, mag-play around the tree. So, he climbed to the treetop, ate the apples, and took a nap under the shadow. So, buwas, kinsay ganang gani magbula around the apple tree? Ha? Kinsay gani kung gusto magbula sa apple tree? Anong? Undong. Kinsa man to? Ang Bata na gamay. Bata na gamay. bata na gamay. Very good. So, nana siya. Bata na gamay. Si little boy. So, si little boy, natin siya magbula-ula around sa apple tree. And then, diba, nag-climb siya, musaka siya, dahil magkaon siya. Unsa na na fruit? Apple tree. Very good, apple. And then, he loved the tree, and the tree loved to play with him. So, si little boy loved playing in the tree. And ang kaning tree loved to kayo niya si little boy. So, time went by, the little boy had grown up, and he no longer played around the tree every day. So what happened to the little boy? Si little boy daw ay nag-grown up. The boy grown up. So si little boy, hindi mo ko siya tigulang. Very good. Tigulang na siya. So kung sa una, kung bata pa daw siya, di ba everyday ga-play sila sa tree, di ba kasaka siya sa tree. Pero kapag nagdabot na siya, wala na siya nakabalik kay apple. Wala na siya nakabalik kay apple. So, compare the relationship of the boy and the tree while he was still young and when he grew up. So, pwede ninyo i-describe, compare nito, ang relationship, ang katong sa una kung gamay pa ang boy, kung sa man siya magpagdula sa kahoy, kung katong dako na siya, kung sa man, mas mag-answer. Magsaka siya. O, kung bata pa siya, magsaka siya. Katong, o, magkaon, unsa pa? Mag-play niya, katong nagtigulang siya ang sa dayan? Wala na siya. Wala na siya, nagkaka, diba? Tigulang mo. Nagtigulang naman siya, so wala na siya nagkaka. So one day, sa kaglaw, the boy came back to the tree and he looked sad. So the boy, balik sa tree, pero sad siya. Sad siya. Ana dayan si tree. Come and play with me. The tree asked. So, ana si tree na, oh, hindi, do not ta. So, what did the tree ask the boy again? Unsa niya sa tree sa boy? Mag-play sila. Oh, yes, mag-play sila, mag-bugla sila. Ana dayon si boy, I am no longer a kid. I do not play around the trees anymore. The boy replied. So, did the boy play with the tree? Nag-play sila sa tree? Kailan? No. No, wala sila. Wala naman sila nag-play, Cyril. Hindi naman siya ganang. Pili na siya ganahan. Tigulang na siya. Very good. So, I want toys. I need money to buy them. So, before, di ba, ganahan lang siya mag-play dahil sa trees. Pero nag-big naman siya.
So gusto na siya og toy, dili siya gusto nga sa kahoy lang siya, gusto na siya og toy. So ana din si Apple. Sorry, but I do not have money. But you can take all my apples and sell them. So you will have money. So ana si Apple, sorry, wala man ko'y money. Nay money ang mga apple, wala. Wala, diba? So ana si Apple, sorry, I have no money, wala ko'y kwarta. Pero pwede niyo kwaon ang akong apples. Dahil ibaligyan niyo akong apples. Dahil makakwarta din ka, dahil makapalit na ka sa imong toy. So, ani si Man, nakuha siya. Kung sa'yo hindi kuha, happy kay si Man, hindi ko ang apple. Hindi pang kuha ang apple. Kasi gusto magtabang kay Man, magkuha ang apple. Sige, kuha ang apple, kuha ang apple, kuha. Apple. Yan. Sige. Sige, ito na to ang apple. Wow, very good. Sit down, Manik, sit down. Clap tayo, clap. Kasi pinagkalagad apple na kuha. Grabe kayo, undo, bagan kayo, apple na kuha. Wow, very good. Sige, kanang apple unya, mahimo na siyang tinuod na food. Gusto mo na? Ha? Pero katong wala nakakuha ang apple, okay lang yapon, So, mo to. Diba? The boy was so excited, so he grabbed all the apples on the tree and left happily. So si boy, unsa hindi kuha gani? Apple, di pa kuha niya ang apples. Dayon, he left happily. So happy kay siya, yay! Nakuha na ko apple. And then, the boy never came back after he picked the apples. The tree was sad. So, wala na niya, after nagkuha tong kaning boy sa mga apples, wala na siya nagbalik sa kuan, sa apple tree. So, ang apple tree kay na sad, very good. So, if you were the boy in the story, how would you, di ba, kani si boy, kay nagpalit siya og kuan, ang sayang gipalit sa katong toys, very good toys. So, if you were the boy in the story, how would you spend the money from the apples? So, if kamo ni si boy, unsa man inyong paliton adtong money nga gikan sa apple, katong di ba giligya ang apple, so na may money, unsa man inyong paliton? Pagkaon. Bugas. Si bugas. Nganong bugas man imong paliton? Para gutom kaayo. Para kita tanan ba? Tsada na basta mag-think ta sa others. So, kung magpalit ta, dili lang sa ato ang self, right? Sakto, di ba? Tsada kung mag-think ta nga, bugas. Para sa kay Dungdong, di ba? And then, one day, the boy who now turned into a man returned the tree. Returned to the tree, and the tree was excited. Come and play with me, the tree said. So, undong, si man, balik siya sa tree. Then, happy kayo si tree. Diba? Kaya nibalik si boy. And then, din si tree. Come and play with me. Sali, dulat ta. Si tree. Na po dayon si man. I do not have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me? Si man. Siya, wala. Okay, so, sakto ang answer ni Madon. Nga, ang apple tree, dili makatabang. Pero, nakahatag siya o ways para makabuild si man o house. Pero ang ingon ni apple tree, sorry, but I do not have any house. But you can chop off. Unsa gitong chop? Gi-chop-chop, gi-tagtad my branches to build your house. I-chop-chop daw siya, gitangtang siya.
chap-chap, to build their house. To build their house, hindi siya. So, the man cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad. Paminaw, Janre. Dudong. The tree was glad to see him happy. So, si tree daw, malipayon, kigibalik si man. So, ito, si tree kay? Malibalik si man. Oo, malipayon, kigibalik si man. Or gibalik ang tao. But then, the man never came back. Since then, the tree was again lonely. So, si man, wala na po gibalik, kinakuha na niya ang gusto. But then again, si apple tree, nagsad na po siya. Nagluya si apple tree. One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. Come and play with me, ingon si apple tree. The tree said, I am getting old, ingon si man. Sige lang ingon, I'm getting old. Si man, very good kaila. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat? Nag-ask si nag-ask, kasi nangutana. Si man, very good, Madon at Kayla. Nag-ask si man, o, boat, sige boat, bangka. O, use my trunk. Ingon si apple tree, use my trunk. This one, use my trunk to build what? To build a boat. Kung sa gali, nag-use siya o trunk, ingon si apple tree, to build a boat. Okay? To build a boat. You can sail for away and be happy. Ingon si apple tree. So the man cut. Sige ingon ni man. Oh, gichap-chap. The man cut the tree trunk to make a boat, and sailing never showed up for a long time. Finally, the man returned after many years. So, finally daw, si man ibalik, ila ka, uwi, ilabay. Then, he said, sorry my boy, but I do not have anything for you. Ingon si apple tree. Ingon si apple tree daw, sorry boy, kay wala ko'y mahatag sa imo na karon. So, no more apples. Wala na yung apple. So, ito, wala na yung apple. So, ibig sa apple? Mansanas. Wala na yung mansanas daw. For you. The tree said, no problem. I do not have teeth to bite. What do you teeth si apple to bite? Paminaw, Madon and GR. To bite. The man replied, no more trunk for you. Wala na daw yung trunk. Wala na daw ni siya. Kaya ikuha naman niya, di ba? For build a boat for sailing. No more trunk for you to climb on. Wala daw yung trunk nga musaka siya sa apple tree. I am too old according to what? Apple tree. Si apple, ayun si old man nga,
Di na daw siya makakatkat sa apple tree kay tiguang na daw siya. So, the man said, GR, sit down. I do not need much now, just a place to rest. Ingon si old man. I am tired. Kapoy na daw siya. After all these years, said the man. Good. According to apple tree. Old tree roots are the best place to lean and rest. Come, ingon si apple tree, come, ali, sit down. Muda ni si old man. Muda ni si old man. Come and sit down. Oh, nag-sit down daw siya. Sit down with me and rest. The man sat down, and the tree was glad and smiled with tears. So, GR, what does the man use to build his house? What does the man use? Unsay gigamit sa man? The bus. Nga maghimo siya balay. Ang kahoy. Diba ang trunk? Ang branches? So, what does the man use to build the boat? Unsay gibuhat ay unsay gihimo ni man para mabuhat niya ang boat? Katong Kahoy. trunk. Where is the trunk? Oh, kani. Yung trunk. And my last question is, do you think after giving the trunks, kani siya, the man will still go back to the apple tree? Madon, do you think the man still, after giving the trunks, the man will still go back in the apple tree? Yes or no? Yes. Very good, Madon. So, Undong, do you agree with Madon? Undong, mo agree ba ka, mo sugot ba ka sa answer ni Madon? Oo, sugot ka. Very good. So, I will call Ate Jill to conclude the story. Okay? Very good. So pangalan? Ate Jill. Very good. Jill. Did Tina? Holiday. Did you love the story? Ganan mo sa story? Yes. Ben, sa man yung na-learn sa story, be? Ikaw? Bukal ng kahoy. Butol niyang kahoy. Isa pa? What else? Butas. Oh, si Cyril. Naglingkod din siya sa kahoy. Oh, naminggo din siya sa kahoy. Wow, naminaw. Be, pakpakan na itong mga stocks, be. Naminaw din sila. Wow. Uy, ano ka? Dito sa agay. Tapulan. Wala. Dili maging nang bad man. Wala ay ba sina-stress na siya. Sige ha. So yun yung title sa story? The What is the title of the story? Ha? The boy And the? apple tree. So again, the boy and the? Tree. Boy. And the apple? Tree. Tree. Very good. So, ako'y question. Doon chase pa. Why do you think na ang tree na lonely man siya? Ikaw, ano? Hindi mo gani? Ito. Ha? Dodong. Sige, Dodong. Kenjin. Sa tanong ni mo, Dodong, ano man na-feel man lonely ang apple tree? Kay? Sa tanong ninyo, ngano man na namingaw man kayo si apple tree? Ngano man? Iputol siya. Kigiputol siya? Ano pa?
Ikaw ano? Kuha sa puno. Sige, kung ano po siya puno, no? Kung kamo ang tree, inaan ba mo putlon lang mo diretso? Ile. Dili. Kaya nga naman, ikaw. Kay Luoy ka ay si apple tree. Ha? Makaon ko tungkol ka rin sa kain. Pwede po. Sa timong name gani? JR. Wow, sige, sige. So, sakto gyapon to. Do you think the boy is selfish? The little boy selfish ba kayo siya? Oh. Iya ra ba ang kaugalingon niyang gi-think? Oh. Kaya nga naman, ikaw may Mador. Kay? Yan iputo lang. Kaya iputo lang kahoy lagi. Puno. No? Selfish kay siya. Iya ra bang self yung ipag-iyang tuan? Oh. Iya ra bang kaugalingon? Oh. Ang kalipay niya sa iya lamang self? Oh. Kaya nga naman kaingon man mo nga selfish kaayo ang little boy. Kay? Nasa pangtod. Sige na siya pamutol. Unsa pa? Ikaw Kayla. Tama. Kay ko upawan niya butas lagi no? Selfish kaayo ang boy. Kay? Yan self yang ano sa apple tree. Wala niya gi-think nga masad po si apple tree, di ba? Kung kamo si apple tree, masad ba po mo? Oo. Nga biyaan lang mo? Di mo masad? Nga naman nandong. Kay? Hindi tag-iyak. Tag-iyak pa. Sa balay. Hmm? Uy, ipangwak. Kay? Nga naman nandong. Kay? Uy, tumuga ka nung Sige, si Kayla. Kuminang ko ang answer ni Kayla. Kaya naman. Kay? Sige, tabangan na po na si Madon. Sabi mong aingon. Ha? Ito kong question na wala nang minaw si Madon. Ito kong question sa rin. Kay. Dili, katong isa. Kung magulang ako di pangkana. Kung kamo si Tree, masad ba mo? Oo. Okay nga naman lagi. Nga naman ni Madon. Sige, siya pa lang. Ay, sige lagi siya pamutol, no? Sige. Sige, napakoy isa pagiging question. Kung naisa ka tao, maghatag og something sa imo nga. Do you feel happy? Happy mo? Yes. Happy ka ayog yun? Promise? Yes. Kaya nga naman, Kayla, itagaan man mo. Be, sa inyong mga life, sa inyong life, kanang naging person nga nakahatag, tao nga nakahatag na gito gift. Na. Kinsa man? Ang tita. Imong tita. Sabi nga si mong tita. Barbie. Wow, Barbie. Lagi na daw happy gigi ka adto paghatag niya. Lagi no? Kung ikaw mo ang maghatag og something sa isa ka person, sa isa ka tao, what will you feel? Happy ka na siya talaga. Happy gigapon mo no kay nga naman kay di ba? There's both the saying that it's better to give than to receive. Masyada ang feeling kung maghatag kaysa tagaan, di ba? Oh. Ano sa to? Oh, tatapos sa talikod, sino kaya parang mama na dayon ta. Tapos mag-cooperate. Mama na dayon ta, oh. Dali, di ba? So, likod na tatarong dito ka. Lagi, no? Can we compare the apple tree with our parents? Ma-compare ba na po ang apple tree sa atong parents? Oo. Kaya nga naman. Kasi may gatag sa Lagi, wow! Very good! Sakto! Kaya atong parents ang gakatag-og. Oh, dili. Gakatag-og. Mga kailangan nato, di ba? So, unsa man yung mga tag-examples na ginahatag sa itong mga parents ato? Ikaw. Money? Of course, our parents give us food, shelter. Unsa pang ginahatag sa itong parents ato? Ha? Minggo, ginatagaan kasi mong mama o minggo. Orange. Pwede ka po- Apple. Orange, apple. So, unsa man na siya mga foods. Atong mga Apples. kailangan, di ba? Mga fruits. Mga fruits, yes, mga fruits. Ayun. Napakoy serious na question. Do you love your parents Yes. Yes. so much? Yes. In what way mo makaingon nga love yun kayo ninyo sila? Yes. How will you show your love to your parents?
Saan ninyo pag-feel sa inyong parents nga love jud ninyo sila? Lagi imong mama. Saan na niyo pag-show og gugma sa imong parents, sa imong ginikanan, sa imong mama ug papa? O, ginangsan niyo pag-show kung ginapakita. Sana mama ka. Kisa no, very good. Sakto si Cyril. Ginakisan niya iyang mama ug papa para malipay. Wow. Sakto tong ingon ni Cyril. Sa tong ingon ni Cyril? Mag-kiss. Oo, ginakis niya iyang parents. Sakto. So, karon, ma-compare na ba ninyo ang apple tea sa inyong parents? Yes. Oh.